La température d'ébullition de l'eau est-elle toujours 100 degrés? شفنا انه la température d'ébullition de l'eau d'après l'expérience précédente انه هي 100 degrés. طب هيدي التمبيراتور est toujours 100 degrés. On réalise l'expérience suivante. أخذنا الشار contenant de l'eau à 30 degrés. كلوش افيد وبامب افيد. هيدا بنستعملها. حطينا هون كلوش يعني امبول انفير مثل ازازه حطيناها فوق هيدا البشار وهيدا البامب بنسحب الهواء. شو بصير بس نسحب الهواء؟ هيدا بنعمل اسبيراسيون. يعني اذا سحبنا الهواء شو بصير في عندي انا دون سو كا؟ لا بريسيون ديمينو. بهيدي الحاله بطل في عندي لير فالبريسيون شو عم بصير في عندي؟ بخف. عم بين معنا انه عملوا هن هيدي الاكسبيرينس بين معنا انه يعني l'eau bout dans ce cas à ou bien l'eau se met à bouillir à 30 degrés. يعني lorsque la pression diminue لما la pression diminue l'eau ou bien la température d'ébullition de l'eau كمان diminue. L'eau se met à bouillir à une température inférieure à 100. طيب كانت 100 وين؟ 100 degrés donc la température d'ébullition de l'eau بتكون 100 لما بيكون pression atmosphérique normale. يعني بحياتنا العادية pression atmosphérique normale يعني au niveau du mer بتكون pression atmosphérique normale. بس إذا بطلع أنا على الجبل شو بيصير في عندي إذا بطلع على الجبل؟ La pression dans ce cas diminue. يعني l'eau commence à bouillir quand même à une température inférieure à 100 degrés. فإذا l'eau se met à bouillir à une température inférieure à 100 car la pression à l'intérieur de la cloche est plus faible que la pression atmosphérique. بتطلع أنا هون عندي تابلو représente l'altitude يعني الأوتور والبريسيون اتموسفيريك وبنشوف إنه يعني لما au niveau du mer بيكون عندي يعني altitude 0 بتكون بريسيون اتموسفيريك 1013. برجع أنا بتطلع هون بالتابلو بشوف إنه lorsque l'altitude augmente la pression شو عم بيصير في عنا diminue. كل ما بطلع عن فوق بعلى عن سطح البحر البريسيون شو بصير في عندي؟ بخف. température d'ébullition au niveau du mer يعني pression atmosphérique normale بتكون 100 اللي هو température d'ébullition اللي عملنا لها expérience. بس لما بعلى بطلع عن سطح البحر بطلع صوب الجبل la pression diminue et la température d'ébullition de l'eau كمان شو diminue. La température d'ébullition de l'eau dépend de la pression. L'eau pure ne bout à 100 degrés que sous la pression atmosphérique, elle n'a pression atmosphérique normale. La température d'ébullition de l'eau est supérieure à 100 degrés si la pression est supérieure à la pression atmosphérique normale. وين أنا بستفيد منها؟ أنت بيعطينا température d'ébullition plus grand que 100. وين عندي بالكوكوت أمينوت بطنجرة الضغط la température d'ébullition de l'eau بتصير plus que 100 degrés يعني تقريبا 120 degrés. Dans ce cas هون ليه؟ لأنه البريسيون فيها هيدي الكوكوتا مينوت بتكون البريسيون plus grand que la pression atmosphérique normale. وقلنا la température d'ébullition de l'eau est inférieure à 100 degrés si la pression est inférieure à la pression atmosphérique normale. بطلع على الجبل بتخف التمبيراتور d'ébullition بهيدي الحالة بطلوا يستووا الأكل منيح. شي بدهم وقت أكتر. Lorsque la pression est grande, la température d'ébullition de l'eau pure, elle n'a... Oui, c'est supérieur à 100. Cela permet de faire cuire des aliments plus
plus rapidement. عشان هيك نحن بنستعمل طنجرة الضغط أو الكوكوت أمينوت بنستعملها كرمال يستووا أكتر الأكلات لأنه البريسيون بتكون لها plus que la pression atmosphérique normale. Dans ce cas, la température d'ébullition بتكون supérieure à 100 degrés. Lorsque la pression est faible, la température d'ébullition de l'eau pure est inférieure à 100 degrés. Les aliments cuisent malheureusement plus lentement. Variation de volume lors d'un changement d'état. Si on met par exemple une bouteille remplie au bord d'eau, bien totalement d'eau, dans un congélateur. Après certain temps, شو بصير في عند البوتاي la bouteille est cassée ou bien s'explose. تنفجر البوتاي. Pourquoi? Que signifie cette observation? Que la température, que au cours d'un changement d'état, il y a variation du volume. Alors, le volume de l'eau durant le changement de temps يعني بس يتحول الأو من ليكيد لسوليد الفوليوم augmente. أكيد ما كتير بيعلى كتير الفوليوم يعني بيصير في عندي حدود يعني 20 ملي. مشان هيك نحنا إذا بدنا نحط عندي بوتاي فير بالكونجيلاتور لازم ما تكون معبية كلها لأنه شو بيصير في عنا لبوتاي كاسة. La fin du chapitre. Merci.